आज की ये वीडियो अताई डॉक्टर या जिसको हम जाली डॉक्टर कहते हैं या क्वैक कहते हैं, इसके बारे में है। ये एक ऐसा इशू है जिससे हम सब अब तक या तो मुतासर हो चुके हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि आइंदा भी ये सिलसिला वक्ती तौर पर चलता रहेगा। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि इस चीज़ को जान लिया जाए कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डॉक्टर जो है वो क्वैक है, जाली है या अताई डॉक्टर है। इसकी अहमियत इसलिए है कि अताई डॉक्टर या क्वैक ये वो पर्सन होता है, वो सो कॉल्ड डॉक्टर होता है या एक लिहाज से बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन के ख़ुद साख्ता डॉक्टर होता है, जो किसी भी डॉक्टर के साथ या किसी हॉस्पिटल में कुछ अर्सा के लिए किसी न किसी ओहदे पे काम करके, हत्ता कि जो वार्ड बॉय के तौर पर भी जो लोग काम करते हैं वो पेरिफेरी में जाकर जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं। इसी तरह किसी डॉक्टर के साथ 6 महीने या 1 साल उसके क्लिनिक पर काम करके सर्विसेज देकर ये लोग इंजेक्शन लगाना और गोलियों के नाम वगैरह जान लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान ये हो सकता है कि इनकी कम इल्मी की वजह से आपकी जो सीरियस कोई भी मर्ज़ है उसकी अलामात पूरी तरह से दबा दी जाती हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसे गोलियों के इंजेक्शन्स के नाम आते होते हैं जो आपकी अलामात को वक्ती तौर पर दबा सकती हैं। उसको हम सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी अगर बुखार है तो कोई ऐसा गोली या टीका दे दो जिससे वो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाए, और उसकी जो असल तशख़ीस है उसकी इनके पास सलाहियत नहीं होती, काबिलियत नहीं होती, डायग्नोस्टिक टूल्स से ये लोग आगाह नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ कि आपने एक आम आदमी को आम आदमी इससे कैसे आगाह हो सकता है कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके कि ये डॉक्टर असली है या अताई डॉक्टर है। तो सबसे पहले तो आपका एज ए पेशेंट ये बुनियादी हक है कि आप जो क्लिनिक के बाहर कोई अगर बोर्ड लगा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई करें कि ये उसी शख्स का नाम है उसके ऊपर और वही शख्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। बोर्ड्स के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है डॉक्टर के नाम के साथ MBBS और RMP से मुराद होता है कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है मेडिकल डेंटल काउंसिल के साथ, और MBBS जो है वो बैचलर डिग्री है मेडिसिन और सर्जरी की, यानी उसके पास बुनियादी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि उन्हीं क्लिनिक्स पर या उन्हीं स्टोर्स के ऊपर एक डॉक्टर का नाम लिख दिया जाता है, उसका बोर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन उसकी कुर्सी के ऊपर वो शख्स बैठा होता है जो उस मेडिकल स्टोर को चला रहा होता है, उसको रन कर रहा होता है। ये बिल्कुल क्वैकरी की ही किस्म है। उसमें ये क्लेम किया जाता है कि वो डॉक्टर साहब शाम को आ जाएंगे और दोपहर को आ जाएंगे, और वो शख्स जो है वो फॉलोअप वाले जो मरीज़ होते हैं वो अगले दिन जब दोबारा आते हैं तो वो शख्स उनको इंजेक्शन्स, ड्रिप्स और मेडिसिन्स जो है वो देता रहता है, और वो बज़ाहिर वो ये शो करते हैं कि वो लीगल साइड से कवर्ड है कि यहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस है, डॉक्टर का क्लिनिक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपने क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेनी है। आपका हक है कि आप ये सवाल कर सकें कि ये डॉक्टर की आपकी क्वालिफ़िकेशंस का यहाँ कोई सबूत नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं है, हत्ता कि आप जो है डॉक्टर की डिग्री की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ये लगे कि आप ऐसे हाथों में हैं जो असल में एक डॉक्टर नहीं है। इसका सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट्स के लेवल पर बहुत एफर्ट्स की गई हैं, लेकिन ये माफिया ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये रिएक्शन के तौर पर मेडिकल स्टोर्स को बंद कर देते हैं, दवाइयों की किल्लत कर देते हैं, स्ट्राइक्स कर देते हैं और मेडिकल स्टोर्स बंद हो जाते हैं, और आम आदमी को ये समझ नहीं आती कि उनके साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है।
آپ کی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سنجیدہ سیریس قسم کی جو تشخیص ہے وہ مس ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی بیماریاں جو ہیں وہ نہ صرف پالتے رہتے ہیں بلکہ ان کے وقتی علامتی علاج کے لیے انہی لوگوں کے پاس بار بار آتے رہتے ہیں۔ دوسری جو ٹاپک اسی ویڈیو سے منسلک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نبض دکھا کر دوائی لے لی، یا ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے حقیقت بتا کر دوائی لے لی۔ تو پہلے تو نبض والی بات پر جو ہے وہ میڈیکل پروفیشن میں نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر کسی بھی تشخیص تک پہنچنے کی نہ تو کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ہی ریکمینڈڈ ہوتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی تحقیق ہوتی ہے۔ یہ میں حکمت اور ہومیوپیتھک کی سائٹ کو کور نہیں کر سکتا، وہ میرا ڈومین نہیں ہے۔ میڈیکل پروفیشن میں ایز اے میڈیکل کنسلٹنٹ میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نبض کو دیکھ کر یہ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پر دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پتے میں گرمی ہے، یا آپ کا معدہ جو ہے وہ زیادہ ایسڈ پیدا کر رہا ہے، یا آپ کو تبخیر ہو رہی ہے، یا آپ کو گرمی ہو گئی ہے، یا سردی ہو گئی ہے۔ ہاں، نبض کو دیکھنا ڈاکٹرز کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ڈاکٹر کا معائنہ نبض سے آغاز ہوتا ہے، اور نبض کو دیکھ کر کچھ آپ کو ہم کہتے ہیں اس کو پوائنٹرز ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹر کو کوئی ڈائریکشن مل سکتی ہے جس کی بنیاد پر مزید انویسٹیگیشن یا تحقیقات ہونا اس پیشنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کی پلس یا اس کی نبض جو ہے وہ نارمل رینج سے بہت سلو ہے، تو اس کو ہم بریڈیکارڈیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ ایک پوائنٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے، الیکٹریکل سرکٹس ہیں، وہ ٹھیک طرح سے شاید کام نہ کر رہے ہوں۔ اس صورت میں آپ کو مزید انویسٹیگیشن جیسے ECG اور بعض صورتوں میں ہارٹ کا سکین، اور کبھی کبھار جو ہے وہ پیس میکر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا ہارٹ ریٹ یا نبض جو ہے وہ متواتر ہائی رینج میں ہے، جیسے 110 کی رینج میں ہے، تو وہ بھی جو ہے ایک پوائنٹر ہوتی ہے کہ مریض بیمار تو نہیں ہے، انفیکشن تو نہیں ہے، اس کو جسم کے کسی حصے میں کوئی سیریس بیماری تو نہیں چل رہی۔ اگر یہ ہارٹ ریٹ 100-110 یا اس سے کہیں زیادہ بھی ہو اور وہ ریگولر طریقے سے بیٹ نہ کر رہا ہو، تو ڈاکٹر کو پھر بھی ECG کروا کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بے ترتیب ڈائریکشن میں تو نہیں دھڑک رہا۔ اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں ایٹریل فیبریلیشن کہتے ہیں۔ تو ان شارٹ نبض دیکھنا ڈاکٹر کے لیے پلس کو چیک کرنا انتہائی اہم ہے، اور اس سے ڈاکٹر کو کچھ انڈیکیٹرز، کچھ پوائنٹرز مل جاتے ہیں، کچھ کلو مل جاتا ہے، جس سے اس کو فردر انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈاکٹرز کو کروانی پڑ سکتی ہیں۔ لیکن صرف نبض کو دیکھ کر یا ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا بازو اس کے آگے کر کے یہ کہنا کہ مجھے میری مرض بتاؤ، یہ میڈیکل پروفیشن میں اس کا جو ہے وہ کوئی سکوپ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم نے بات کی، فرسٹ تھنگ فرسٹ، آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ جس سے علاج کروا رہے ہیں وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، اور یہاں تک کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کو بھی اپنی تعلیم کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہ بکس پڑھنی پڑتی ہیں، اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے، لیٹسٹ جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ میڈیکل پروفیشن انتہائی چیلنجنگ پروفیشن ہے، اور مریض کی تشخیص جو ہے وہ اگر ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جو پیریفری میں ہے اور اس کے پاس ٹولز نہیں ہیں، تو وہ اگر آپ کو ریفر کرتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کے بارے میں پریشان ہے، آپ کے مزید الٹرا ساؤنڈ یا CT اسکین کروانا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ واپس عطائی ڈاکٹر کی طرف، کویکس کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس اوپینین کو اون کریں، اور اس ڈاکٹر کی جو ڈائریکشن ہے، ہدایت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ مزید انویسٹیگیشن کے لیے قریبی جو سٹی ہے وہاں کے ہاسپٹل میں رجوع کریں۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو نبض ہے صرف اس کو
नब्स आगे करके, बाजू आगे करके डॉक्टर्स को मुश्किल में ना डालें। ये मुमकिन नहीं है डॉक्टर्स के लिए कि वो नब्ज़ देखकर बताएं कि आपको लंग्स की बीमारी है, या नमोनिया है, या गर्मी है, या सर्दी है। इसी तरह एक और ये जो ट्रेंड है हकीकत बताकर दवाई ले लेना, ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप किसी क्वैक से खुद जाकर दवाई लें, क्योंकि ऐसी सूरत में ना तो जो बताने वाले को पता है कि असल में मरीज़ के साथ क्या बीत रही है, और ना ही जो दवाइयाँ देने वाला है उसको पता है कि मरीज़ की हालत क्या है, उसकी तशख़ीस क्या है, और वो कोई ऐसी दवाई, ऐसी चीज़ दे सकता है जिससे सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होकर मरीज़ को फाका आने की बजाय सीरियस नुकसान हो सकता है। क्वैकरी से बचना ये आपके हाथ में है। आपने अपनी सेहत का ख़ुद भी ख्याल रखना है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ अदवार में गवर्नमेंट्स की तरफ से क्लैम्प डाउन करने की कोशिशें जो हैं वो हुई हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के शुरू के दूसरे साल में जैसे लाहौर में काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर्स, अथाई डॉक्टर्स पर जो है क्रैक डाउन किया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ दब जाती है और मामला जो है वो जूं का त्यों रह जाता है। इसलिए आप अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें और डॉक्टर्स का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उनके पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है, ताकि आपकी सेहत का जो है वो सही और मौसर इलाज हो सके। आप प्रोफेशनल हेल्थ केयर के इस चैनल पर हेल्थ की अवेयरनेस की वीडियोस देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और आइंदा किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।